হুমায়ুন কবিরের ভিডিও ফাঁস করলো তৃণমূল। 1000 কোটি টাকার বিল, 300 কোটি অ্যাডভান্স দাবি করে ইডির তদন্তের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। হুমায়ুন কবিরকে জেরা করারও দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ बहुत, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और उसी सबको बोल रहा है। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बामी मुद्दत वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए, लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो बाबरी के नाम पे है अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ और हाँ वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएंगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग सीएम भी अपने साथ कनेक्शन सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोग इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो ठीक है आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेपुटी दे दूंगा, मेरा सीएम होगा आपको डेपुटी। ভিডিওটা দেখলে মানে রাজ্যের শাসক দল হুমায়ুন কবিরের কি ভিডিও ফাঁস করলো, মানে 300 কোটি টাকা ডিল হয়েছে, এখানে 100 কোটি টাকা অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পেরেছো? মানে কার সঙ্গে ডিল হয়েছে সেটা আমি জানি না, কিন্তু ভিডিওটা ফাঁস করেছে কিন্তু, ঠিক আছে? কথা বলছে হুমায়ুন কবির, রাজ্যের শাসক দল কিন্তু ভিডিওটা ফাঁস করেছে, কিন্তু এতদিন করেননি, এখন করেছে। এখন প্রয়োজন, এখন তো শাসক দলের সাথে নেই, কোনো লিঙ্ক নেই, তাই ভিডিও ফাঁস করে দিয়েছে। আর হুমায়ুন কবির বলছে না আমি এটা করিনি, এটা মিথ্যা কথা। কী ভিডিও ফাঁস করে দেখেছো তোমরা ভিডিওটা? 300 কোটি টাকা ডিল হয়েছে। এখন হওয়ার তো কথা হয়, তাই হেলিকপ্টার কোথায় পাচ্ছে? কত টাকা হয়ে গেছে, হেলিকপ্টার ভাড়া করে এখন প্রচার করছে, এখন জায়গায় জায়গায় ঘুরে ঘুরে হুমায়ুন কবির। তারপরে বলছে ভোটে জেতার পর মমতা পাঠাবো জগন্নাথ মন্দির আর অভিষেক পাঠাবো দুবাই। হ্যাঁ, কত বড় বড় কথা থাকে ওদের। আর এখানে 300 কোটি টাকা ডিল করে বসে আছে। তোমাদের ভিডিওটা দেখলে এই হুমায়ুন কবিরকে ভোটের পরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভোটের আগে অনেক বক্তব্য দিচ্ছে, অনেক বড় কথা বলছে, কিন্তু ভোটের পরে কিন্তু রেজাল্টের পরে আর কি খুঁজে পাওয়া যাবে না হুমায়ুন কবিরকে। 300 কোটি টাকা ডিল করেছে, দেখেছো কি ভিডিও ফাঁস করলো শাসক দল রাজ্যের। বা এটা নিয়ে রাজ্য সরকার বলেছে এটা নিয়ে তদন্ত হবে, ইডি না সিবিআইয়ের কাছে দেবে এটা যাচাই করার জন্য। আজও কি সত্যি না মিথ্যে অবশ্যই যাচাই করা উচিত, অবশ্যই যাচাই করা উচিত এটা। এবার ভোটটা কিন্তু খুব হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে কিন্তু। আর তোমরা কিন্তু ভোটটা যাকেই দেওয়া বুঝে শুনে দিও। আর এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাকে দেখতে চাও তোমরা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এরকম ভিডিও দেখতে হলে। আর তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা বন্ধুরা, বাই বাই।